سلام با اون نفرانی که فوتبال توجیک رو پیگیری میکنند. برنامه فتح از شهر دور 17 چمپیونات تاجیکستان اوید با فوتبال میانی دسته‌های لیگ یکم رو پیشنهاد میکند. یادآور میشویم که سرپرست برنامه ما شرکت تنیسی است. ما رو پیگیر باشید. دور 17 چمپیونات فوتبالی کشور میانی دسته‌های لیگ یکم این نوبت خیلی تیزتون صورت گرفت. سرگلترین بازی دور با اشتراک دسته‌های حاصلات و دوشنبه ثبت شد که فوتبالبازان دسته فرخوری واقعا دوشنبگی‌ها را در میدان خود با قول نفس‌کشی نموندند. دسته امسال از لیگ اولی آمده مثل که لقمه تیار برای دسته‌های لیگ یکم. باید قید نماییم که یک بازی موقوف شده از دورهای قبلی چمپیونات میان سرایکمر و برچی برگزار شد و سرایکمر موقع جدولی خود را باز هم مستحکمتر ساخت. اما دسته پنجی باز یک بازی دیگر خود را موقوف گذاشت که این نوبت با دسته وحدت رقابت خود را برپا نکرد. دسته های ماهیر و گلستان این نوبت رقابت غیر انتظار را به نمایش گذاشتند، مثل که این موسم در نهایت فوتبالبازان دسته یوانی از خواب گران بیدار شدند. ماهیر بگویم یک سر و گردن در این دیدار از گلستان بالا بود خطا نمیکنیم، ولی در دسته گلستان میدانید که رونالدو بازی میکند. گپ سر بهترین نشانزن چمپیونات محسن رستمزاده می رود که بازی قبل پوکر و بازی نوبتی خطریک انجام داد. حالا در حقیقت برای با او برابر شدن بر فوتبالبازان دیگر مشکل می افتد، چون فاصله میان محسن و فوتبالباز بعد او در حقیقت 9 گل است. بازی دسته‌های سرایکمر و وحدت با سبب حاضر نشدن دسته وحدت بر رقابت برگزار نشد. دسته دینامو هم با سبب اشتراک در مسابقه مرحله انتخابی جام آسیا 2023 چند بازی خود را برپا نکرد و بازی نوبتیش که مقابل کوکتاش بود با همین عامل برپا نگردید. پنچر با دسته سطح خود بازی برابر نشان می‌دهد. رقابت با دسته سرچی برایشان سهل و ساده پس سر نشد و موقع جدولی هر دو این دسته‌ها نیز بعد بازی تماما تغییرات ندارد. دسته هولبوک باشد بعد شکست و ریخت‌های زیاد همینک در فرصت خیلی در از برگشت خود درک می‌دهد. آنها در میانه موسم بدترین مرحله هنرنماییشان را پس سر کردند و بعد این قدر ناکامی‌ها رقابت با دسته برچی برایشان خاطرمان پس سر شد. اما آنها حالا شانس دارند که موسم را در چهارگانه اول جنبست نمایند و همچون دسته پرقوت چمپیونات بودن خود را نگاه دارند. خلاص در این نشر برنامه ما بابت رقابت‌های دور 17 فراختر حرف میزنیم. ما رو پیگیر باشید. آغاز میکنیم از سرگلترین بازی دور 17 که میان حاصلات و دوشنبه اتفاق افتاد. دسته فرخوری در میدان خود مقابل دوشنبه به هر کار میخواست قادر بود. آنها پورا به حمله میگذاشتند و هجوم‌های پی در پیشان ثمره میداد. در یک فرصت فوتبالبازان دسته حاصلات به زدن گل دست یافتند، ولی این گل بحث و نافهمی‌ها را به میان آورد که ما آن را طریق نوار پیشکش شما میکنیم و شما نسبت این گل اندیشه خود را بیان سازید. فوتبالباز دسته حاصلات توپ را در داخل جریمه‌گاه دوشنبه به همدسته خود سیدعلی سفرعلی هوا می‌دهد و سیدعلی توپ را با سر جانب دروازه میزند که دروازه‌بان آن را برمیگرداند و توپ را قبیده به زمین میافتد. آنگاهی که توپ در دست دروازه‌بان بود، سیدعلی دویده با ضربه میزند که توپ داخل تور دروازه میشود. داور میدان ابوبکر محمدوف این فرصت را گل میگوید و اشاره میکند که بازی از مرکز میدان شروع شود. اما بعد اندک بحث و مشورت با یاردمچیانش مخصوصا داور احتیاطی رستم نورمتوف این گل بیکار کرده شد. اکنون میخواهیم دانش ورزشی شما مخلصان عزیز را مورد سنجش قرار دهیم. آیا خلاصه داوران درست بود و یا گل باید به نوبت گرفته میشد؟ این را در شهر محاکمه میکنیم. اکنون توجه کنید به رقابت دسته‌های حاصلات و دوشنبه که بچه انجام یافت. یکی از بازی‌های دور 17 چمپیونات تاجیکستان اوید با فوتبال بین دسته‌های لیگ یکم در ورزشگاه مرکزی نویه فرخور با اشتراک دسته حاصلات نویه فرخور و دوشنبه پایتخت برگزار شد. در دیدار امروزه دسته حاصلات الکی از دقیقه‌های اولی بازی برتری را به دست گرفته بعد پرتافت حسن رستموف حمله‌ور حاصلات امیرجان خدایدادوف با زدن گل اولی دیدار امروزه شرفیاب گردید. در این گذشته حمله‌ور دسته دوشنبه توانست که از مسافت دورتر با زدن گل جوابی دست یافته حساب بازی را برابر
баровар созанд. Дар идомаи бозӣ бошад боз ҳам дастаи ҳосилот бартариро ба даст гирифт ва муаллифи голи якум Амирҷон Худойдодов тавонист ки ду голро дар номи худ сабт намуда дастаи ҳосилотро дар ҳисоби бозӣ ба пеш барорад. Дар дақиқаи 34-уми дидори имрӯза ҳамлавари муваффақи дастаи ҳосилот Далер Чолов тавонист ки як бозигузории хуби ҳамдастагонро ба гол анҷом дода баъди партофти Амирҷони Фаррухзод голи навбатии худро дар чемпионат номнавис кунад ва бо ҳисоби 3-1 дастаи ҳосилотро пешсаф намояд. Бо гузашти 3 дақиқа аниқтараш дар дақиқаи 37-уми бозӣ бошад ҳамлавари канории дастаи ҳосилот Салимзода Некрӯз партофти Амирҷон Худойдодовро бориди дарвозаи меҳмонон намуда бартарияти комилро дар ин бозӣ бо ҳисоби 4-1 бар нафи дастаи худ гардонад. Қисмати аввали дидори имрӯза бо ҳамин ҳисоб ба анҷом расид ва дар қисмати дуюми бозӣ бошад то дақиқаҳои охир ҳар ду даста ҳисоби бозиро тағйир дода натавонистанд. мухлисону ҳаводорони дастаи ҳосилот дар ин рӯз яке аз бозиҳои ҷолибу диданиро тамошо карда то бо охир дастаи худро мухлисӣ карданд. баъди ворид намудани тағйирот дар дастаи ҳосилот нахуст дар дақиқаи 83-ум Аминҷон Қурбонов ба задани голи навбатии худ дар чемпионат даст ёфт ва дар ниҳоят Ҳасан Рустамов низ тавонист ки як голи дигар ба ҳадаф расонида дар маҷмӯъ бо ҳисоби калони 6-1 ғолибияти навбатиро дар чемпионати имсола ба даст оваранд. Несколько ведущих игроков в прошлой игре травму получили. До сих пор еще не залечили травмы. И кроме этого, по семейным обстоятельствам, еще 2 игрока, ведущие наши игроки, они не смогли участвовать в этой игре. Приехали мы, по сути, вторым составом мы вышли. Ҳосилот, да, подбор хороший, ребята хорошие. Я былые годы я здесь тоже работал в свое время. 2 года я здесь работал главным тренером, когда она играла в высшей лиге. Ну, у ребят есть прогресс, есть продвижение. Я им только желаю удачи. А наши ребята, они совсем молодые. Ну, не сегодня, так завтра заиграют, не завтра, послезавтра. Мы для этого и существуем, чтобы их вырастить, научить к чему-то, чтобы они играли в большой футбол. Совсем молодые ребята играют. Задачи такой грандиозной нет, быть в шестерке сильнейших. Быть в шестерке, среднячком. Вот, на это мы ссылаемся, потихонечку готовимся, чтобы в этом году мы, чтобы костяк собрали, хороших ребят собрали, поработали с ними. Соответствующие сборы провели, сделали отборку и с хорошим составом должны, наверное, в следующий год будет лучше играть. бозӣ мо тайёрии ҷиддӣ дидем. Он дастурое ки мо дар тамринҳо тайёр карда будем, имрӯз дар якум тайм иҷро карда шуд. Дар дуюм тайм ки мо заминаҳо якчанд замина гузарондем, аввали саршавии дуюм тайм камтар нофаҳмӣ аз тарафи бозингарон шуд. Задачаи мо баромадан ба лигаи олӣ аст. Барои ҳамин мо ба ҳар бозӣ тайёрӣ мебинем, кӯшиш мекунем ки 3 холи бозия ба даст орем. дастаҳои ҳулбук ва барқчӣ низ ба қавле як драмаи футболиро ба намоиш гузоштанд. ҳулбук баъди нокомиҳои охир ки ҳатто дар даври қаблӣ аз Гулистон ҳам шикаст хӯрда буданд, дар муқобили барқчӣ тамоман бозии ғайриинтизор нишон доданд. бозӣ дар майдони худашон буд ва барқчӣ низ дар қиболи ҳулбук бозии арзанда нишон дод. ба ҳар голи футболбозони ҳулбук футболбозони барқчӣ зуд ҷавоб мегардониданд ва кор то ҷое расид ки шумораи умумии голҳои дидор ба 7 адад баробар шуд. муҳимияти бозии мазкур дар он буд ки дастаҳо барои мавқеи панҷум муборизаи беамон мебурданд. ҳар дастае ки дар ин рақобат ғолиб мешуд, бе ягон муҳобо мавқеи панҷумро хонаи худ мекард. ҳулбук 20 хол дошт ва барқчӣ 19 хол. аз ин рӯ футболбозони ҳар ду даста ба қавле дар ин дидор ҷонфидоӣ карданд, вале дар натиҷа оне ғолиб омад ки назар ба дигар ҳам пурқувват буд ва ҳам сифати бозиаш андаке фарқ мекард. ин бозиро низ ҳамкорони мо пайгирӣ карданд ки якҷо тамошо мекунем. ҳамзамон дар даври 17-уми чемпионати Тоҷикистон оид ба футбол байни дастаҳои Лигаи якум дар варзишгоҳи ноҳияи Восе ба номи Теша Исмоилов бозии ҷолибу диданӣ бо иштироки дастаи ҳулбук ва барқчии шаҳри Ҳисор баргузор шуд. дастаи ҳулбук дар чанд бозии охири худ ба нокомӣ дучор гардида, чандон натиҷаҳои дилхоҳ ба даст оварда наметавонист. дидори имрӯза бошад бо бартарии дастаи ҳулбук оғоз гардид ва дар нимаи аввали бозӣ шогирдони Ҷурахон Аҳмадов кӯшиш намуданд ки баъди бозиҳои нобарор дар назди мухлисон ғалаба ба даст оварда мавқеи худро дар
зинаҳои болоии ҷадвали мусобиқа устувор гардонанд. нахуст ба ҳамлавари дастаи ҳулбук Зарҳалшо Акрамов имкон даст дод ки фурсати ба дастомадаро дуруст истифода намуда голи аввали ин майдондориро ба дарвозаи Барқчӣ ворид намояд. дар идомаи бозӣ Аваз Қамчинов тавонист ки ду маротибаи дигар хатти дарвозаи рақибро рахна намуда ду голоро дар номи худ сабт кунад. ҳамин тариқ нимаи аввали майдондории дастаҳо бо ҳисоби 3-0 бар нафи дастаи ҳулбук ба анҷом расид. дар нимаи дуюми бозӣ бошад дастаи Барқчӣ бештар фаъол гардид ва ба як голи задаи дастаи рақиб дар нимаи дуюми майдондорӣ футболбозони меҳмон 3 голро ба самар расонида имкони баробар кардани ҳисобро дар ин бозӣ ба миён оварданд. вале вақти майдондорӣ ба итмом расида дастаи ҳулбук бо ҳисоби 4-3 ғолибияти навбатиро дар чемпионати имсола ба даст овард. рақобати дастаҳои панҷшер ва сарҳадчӣ чӣ гуна гуфтем баробар буд. ҳарчанд барои ба тахонаи ҷадвал нафтидан дастаи панҷшер шонс дорад, вале рақобат хеле шадид паси сар шуд. сарҳадчӣ ҳоло дар тахонаи ҷадвал аст ва дастаи панҷшер ҳамагӣ як зина аз ӯ боло меистад, вале фосилаи шумораи имтиёзҳо миёни ин ду даста андаке ба қавле бузургтар аст. панҷшер 17 хол дорад ва сарҳадчӣ 9 имтиёз. ҳоло дастаи панҷшер марҳилаи нокомиёии худро паси сар мекунад, ҳарчанд дар оғози мавсим фаъолтарин дастаи чемпионат ба ҳисоб мерафт, вале шогирдони Бахтиёр Ҳакимов дигар рушд накарданд ва дастаҳои дигар бо пурқувват намудани ҳайати худ ин дастаро барвақт дар самқати чемпионӣ гузашта рафтанд. сарҳадчӣ бошад мавсими гузашта аз лигаи дуюм баромад, аз ин рӯ миёни дастаҳои аз рӯи сад андаке бартар ба қавле ҳолу сару калобаашро гум кардааст. умедворам мавсими оянда ҳамаш хуб мешавад, ба шарте онҳо дар чемпионат боқӣ монанд. хулас биёед рақобати онҳоро якҷо тамошо мекунем. дар даври 17-уми чемпионати ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба футбол миёни дастаҳои Лигаи Якум, тими бозингарони панҷшери ноҳияи Ҷалолиддини Балхӣ дар майдони худ дастаи сарҳадчии ноҳияи Мир Саид Али Ҳамадониро қабул намуд. ҳисоби рақобатро бозингари соҳибони майдон ҳамлавар рақами 22 Бобошо Маҳмудзода боз намуд. چهار دقیقه ماندن تا انجام قسمت اول میدانداری تیم فوتبالبازان سرحدچی حساب را برابر نمودند. فوتبالباز صاحبنام تیم مذکور سمرالدین رسولов از یک حالت خوب و مساعد استفاده برده توپ را با سر داخل توری دروازه صاحبان میدان نمود. همینطور قسم اول دیدار 1-1 به انجام رسید. дар идомаи қисмати дуюм футболбозон барои рафтан сохтани дарвозаҳои якдигар чандин ҳолатҳои голзаниро созмон медоданд. ҳамин буд ки дар дақиқаи 67-ум Шоҳзамон Ҳоҷиев бозингари тими меҳмон аз як контур ҳамла моҳирона истифода бурда тӯбро дохили дарвозаи тими Паншер намуд. дар дақиқаҳои эълonnамудаи довар бошад бозингарони соҳибони майдон ҳисобро баробар намуданд. муаллифи голи мазкур бозингари тими Паншер рақами 3 Давлат Сайдаминов дониста мешавад. ҳамин тариқ вохӯрии тимҳои Паншер ва Сарҳадчӣ бо ҳисоби мусовӣ 2-2 ба анҷом расид. дар даври навбатӣ мо дар майдони худ бо дастаи Сарҳадчӣ вохӯрдем, бозиро сар кардем. бозӣ аймо буд, не ки бачаҳо сифати пасти бозӣ кардани хел бозӣ намекунанд. бозие ки ғалаба мешуд ба ҳисоби калон ба фоидаи мо бозиро мусовӣ кардем. баром аз бозӣ розӣ нестем, аз бозишонам аз ҳисоби бозиам розӣ нестем. мавқеъмон хуб нест аст дар ҷадвал. он чизе ки аз дастаи мо мекунад дар он ҷо мавқеъмон нохуб аст. бароям розӣ нестем аз бозишон. бозии ояндаам бо дастаи Куктош аст, бо аинда қимтар вазбинтар мешавад, барое ки бо ин даста натонистанд истифода бурда ва дастаи Куктош намебахшад ин хеле шансҳоро истифода бурда гол мезананд. чиқел ки шоҳид будед бозӣ бениҳоят тезатон гузашт. акнун бозиам чиқел ки дар ин ҷа гуфти Русо фортуна ёрдам дода. дар дақиқаҳои охири бозӣ чиқел ки 2-1 пеш будем, дар сониҳои охири бозӣ як голи бениҳоят ғари чашм доштам ки сар додем. акнун кори довароро баҳо додан вазифаи мо нест. худатон шоҳид будед чӣ ҳодиса рӯй дод. доваронро бигузорам кумитаи доварони мо худашон боодиянд. комиссари бозӣ аст, инспектор
همونو مرحمت خودشان قضاوت کنند چی بازی بود چی داوری بود. این موقع دسته ما در جدول چخل که میبینید در تخونه قرار داریم هر یک خالی گرفته برای ما خیلی هم مهم میباشند. هر بازی آینده با دسته هولبوک نویای واسه کامودیو رو میخوایم برطرف کنیم بازی نشون دهیم. بازی دیگر دور 17 چمپیونات تاجیکستان اوید با فوتبال میان دسته‌های لیگ یکم با طور زایل صورت گرفتند. ماهیر در میدان خود گلستان رو با حساب 5-3 مغلوب کرد و بازی سرای کمر و وحدت با سبب در بالا ذکر شده برگزار نشد. حاصلات دوشنبه رو 6-1 زد و بازی دسته‌های دینامو و کوکتاش با سبب‌های به ما و شما معلوم برپا نگردید. پنچر و سرچی بازی خود را 2-2 مساوی نمودند. بازی هولبوک و برچی 4-3 با فایده دسته هولبوک خاتمه یافت. جدول عمومی مسابقه بعد این دور رقابت‌ها یگان تغییرات جدی ندارد. کوکتاش با 42 امتیاز و یک خل زیاد از حاصلات یک زینه بالا می‌ایستد و حاصلات باشد با 41 امتیاز در موقع دوم جدول قرار دارد. دینامو که حالا چندین بازی‌های خود را برپا نکرده است ولی همان با همان 34 امتیاز در جای سوم قرار گرفته است و سرای کمر 5 باشد با 27 امتیاز در موقع چهارم است. اما باید بگویم که سرای کمر حالا 15 بازی انجام داده است و 2 بازی ذخیروی دارد که در صورت غلبه میتواند موقع دینامو را تنگ نماید. دسته‌های سرحچی و وحدت در تخونه جدولند ولی سرحچی امکان برآمدن از این خانه را دارد. حالا آنها 9 خال دارند و با شکست دادن همگی 4 بازی دیگر امکانیتشان بیشتر می شود. وحدت باشد با همان 2 امتیاز پیشترشان در آخرین خانه جدولند. بازی‌های آینده چمپیونات تاجیکستان اوید با فوتبال میان دسته‌های لیگ یکم بازی‌های عجیبی را پیشکش خواهد کرد. دسته‌های پرقوت ضد دسته‌های با قول سوست. گلستان در میدان خود دسته برچی را انتظار است و با پاکر یا خطریک نوبتی محسن رستمزاده امید می‌بندیم. دوشنبه باشد در میدان خود با دسته دینامو رقابت می‌کند. ماهیر سرای کمر را انتظار است و سرحچی باشد دسته هولبوک واسه را قبول میکند. کوکتاش در میدان خود با دسته پنچر وا میخورد و وحدت باشد در میدان خود با دسته حاصلات مبارزه میبرد. بازی با مخلصان این نوبت بدون سپاریدن تحفه پس سر می شود. از 136 شهری که مخلصان گذاشتند باور کنید یگان نفر حساب درست پیشنهاد نکرد. دورهای قبلی یک بازی را قریب تا 10 نفر هم درست پیشگویی میکرد. این نوبت چشم گرفت چی؟ خلاص از سید اکبر قربانوف غالب دور گذشته خواهش میکنیم تصدیق نمایند که تحفه خود را گرفتند. بازی‌های آینده را پیگیری نماید و پیشگویی خود را برای یک بازی پیشنهاد سازید و از جانب سرپرست برنامه شرکت تنیسی صاحب توپ فوتبالی شوید. تا برنامه دیگر خیر، سلامت و سربلند باشید.